모든 것은 응답으로 바뀝니다. Todo se cambia como una respuesta. 어느 정도냐? ¿A qué 오늘 여러분이 갖고 있는 뭐 문제, 갈등 이런 걸 말할 필요도 없고요. cuánto? Ni siquiera es necesario hablar 흩어진 problemas, 자들의 conflictos. 파수망까지 연결됩니다. Se conecta hasta la torre de guardas de los discípulos esparcidos. 진짜 하나님의 사람이라면 여기까지 연결이 됩니다. Si son las personas de Dios, 그걸 se 보고 puede tener la 정교라고 conexión 하고 hasta aquí. 선교라고 합니다. A eso le llamamos es el evangelismo y las misiones. 흩어진 자들. Los discípulos esparcidos. 도대체 흩어진 자들에게 일어나는 파수망은 ¿Y 뭡니까? qué significa la torre guardas de los 가지입니다. discípulos esparcidos? Son tres cosas. 드디어 이거 하기 위해서요. Al final es para esto. 흩어진 제자들이 해야 될 가장 큰 거 세 가지가 뭐냐? 파수망대가 뭐냐? 영적 치유. Las tres grandes cosas para los discípulos esparcidos es la sanidad espiritual. 있어요. 질병 치유. Y en realidad tiene las enfermedades, por eso la sanidad de la sanidad de las enfermedades 예배 치유. y la sanidad del culto. 이 세 가지입니다. Son estas tres cosas. 여러분이 이 축복하고 이까지 가진다니까요. Y con esto pueden seguir con estas 우리 bendiciones. 한 주의 핵심이 네 가지가 다 이유가 있습니다. 그 산업 선교 다음에 나오는 게 렘즈. Por eso en los sábados se conectan los mensajes. Por ejemplo, lo primero tenemos el mensaje empresarial, después el estudio del evangelismo de remanentes. 흩어진 자. Y después del culto núcleo podemos ver el mensaje para los discípulos esparcidos. Y conectar todo esto es algo normal. 도대체 결론이 뭡니까? Entonces, ¿qué quiere decir la conclusión? 영적 치유. La sanidad espiritual. 흩어진 자들이 해야 될 가장 중요한 영적 치유입니다. Los discípulos esparcidos tienen que hacer la sanidad 바로 espiritual. 이겁니다. Y es esto. 영적 치유 아시겠죠? Ya entienden qué es la sanidad espiritual, ¿verdad? 나의 현장을 바꾸는 겁니다. Es cambiar a mí, mis cosas y mi 이러면 돼도 campo. 무조건 응답. Solamente esto tendrán las respuestas. 여러분 가정에 보면은 이렇게 늘 싸우는 집이 있어요. 싸울 수밖에 없는 상황이 왔겠죠. 그렇죠? Por ejemplo, cuando vemos a unas familias, siempre se pelean. Hay familias que siempre se pelean. 이거 내버리 바꿔버리면 간단하니까. Si se despoja de esto, se solucionará de una manera muy simple. 어떻게 해결됩니까? ¿Cómo se solucionará? 우리 아버지는요 술 때문에 안 돼요. 맨날 술 중독돼가지고 얼마나 Por 힘들겠어요. ejemplo, dicen, es que mi padre es alcohólico 더 힘든 y 사람은 자녀들보다 me imagino que tendrá muchas 중간에서 고생하는 dificultades. 그 부인이 더 힘들겠죠. Y su esposa todavía más que sus 좀 hijos. 생각 바꿀 필요 있습니다. Pero es necesario cambiar el pensamiento. 그 사람은 술 중독이 됐다기보다는 영적으로 병이 Más que la adicción al alcohol, él está enfermo espiritualmente. 약간의 주위 사람의 책임도 Y 있어요. también es un poco de la responsabilidad de las personas que están alrededor de ellos, ¿verdad? 그 사람이 무인도에서 중독이 됐다면 모르겠는데 그렇지 않는 이상은요. No sé, me imagino que si será toda la culpa de él si es adicto en una isla donde no hay nadie. Significa que tenemos que cambiar nuestro pensamiento. 진심으로 존경하면서 생활하는 거하고 이 사람 진심으로 무시하면서 생활하는 거하고 다릅니다. Es que es totalmente 그렇죠. diferente vivir 영적인 con 게 todo 달라요. respeto o con toda la ignorancia. 그거 다르다니까요. Es diferente 나 espiritualmente. 나 김추리장은 나 저 사람 너무 속으로 좋아하거든요. 안 만나도 알아요. 굳이 만나가 뭐 밥 먹고 뭐 일 안 해도 안다니까요. Por ejemplo, a mí me gusta, me encanta el anciano Kim Churi y no hace falta que comamos juntos todos los 영적 días. 치유의 키입니다. Esto es la llave de la sanidad espiritual. Tenemos que recordarlo. 이건 제 얘기 아닙니다. 성경에 있는 가장 중요한 영적 치유의 키가 뭔가를 알아야 돼요. Esto no es solamente mi historia, sino es lo más importante de la Biblia. 이거 바꾸는 겁니다. Se trata de cambiar 나의 esto. 기준 수준 변화를 반대 걸 하는 거 봐야 되고요. 사람 소리 세상 여론에
자꾸 따라가면 안 돼요. 그거는 수용하고 초월해버려요. Tengo que ver lo que está opuesto, en el lado opuesto, descartando mi criterio estándar 아시겠죠? 그게 criterio. 영적 치유입니다. Y no tengo que seguir las palabras de personas o del mundo. 그러면 Esto es la sanidad espiritual. Así tendrán diferentes ojos para ver su familia. 거짓말합니다. 참, 옛날부터 조금 영적으로 어려웠던 사람들이 있어요. 그렇죠? Y la mayoría de las personas mienten en cuanto a la sanidad 그걸 안 espiritual. 도와주기 때문에 문제가 더 커지고 한 거예요. Es que la enfermedad espiritual existe desde hace mucho tiempo. 이렇게 버리면 치유를 못 합니다. Si los ignoran esa historia, no podemos sanarlo. ¿Cuál es la sanidad de enfermedades? 위의 것은 영적인 걸 이해를 해야 되지만 질병 치유 이제 질병까지 왔단 말이에요. 이제 집중해. Lo primero es, tenemos que entender algo espiritual, pero es que hay personas que ya tienen la enfermedad. 자, 영적인 병이 뭔가를 모르는데 집중하면 뭐 하겠어요? Si no conocen qué es la enfermedad espiritual, ¿cómo funcionaría la concentración? 질병의 치유에 집중하면서 어떻게 집중했냐면은 왜 완 줄 알았어요. Pero Pablo se concentró y ya sabía cómo venía 그리고 la 어떻게 된다는 enfermedad 것도 알았어요. y cuáles eran las 그래서 그리스도 아니면 consecuencias. 안 된다는 것도 알았어요. Por eso sabía que si no es Cristo no podía funcionar. Por eso se concentró. 그 내용을 가지고 집중해요. Con este contenido se concentró. 나머지는 이제 예배 회복. Lo resto es la restauración del culto. 그래서 성경에는 서신을 통해서 메시지를 계속 보내요. Por eso en la Biblia podemos ver que Él envió 무슨 las 말이죠? cartas, el mensaje. 여러분이 하나님이 주시는 메시지를 정확하게 붙잡는 게 예배 회복. Significa que aferrarnos de una manera concreta al mensaje que Dios nos da. Y eso es la 중요합니다. restauración del 낙심하지 culto. 마시고 진짜 회복하셔야 Es 돼요. importante. Por eso no se pongan muy desanimados, sino tenemos que restaurarlo de 여러분 verdad. 스스로 No se 안 preocupen. 된다고 생각하고 있거든요. Es que ustedes se piensan 뭐 스스로 por 된다고 su 생각할 필요도 mismo 없습니다. que no funcionará, pero 둘다 no 아닙니다. hace falta pensar así, ni que no funcionará todo perfecto, 새로 시작. ni los dos. Dios se comenzará de 언약 nuevo 잡는 con 축복의 ustedes. 주간 되기를 예수님 이름으로 Y les bendigo en el 축복합니다. nombre de Jesús, que sea una semana en que se aferran al 기도하겠습니다. 하나님 pacto. 감사드립니다. Oremos, Dios te damos 이 gracias. 언약이 우리에게 성취되기를 기도합니다. Oramos que este pacto se cumpla 성도님들에게 con nosotros 성취되기를 기도합니다. y que se cumpla en 그래서 los 치유함을 얻고 creyentes, 힘을 얻는 miembros de la 참된 iglesia, 증인 되게 해주옵소서. y que seamos los testigos, los verdaderos testigos que 예수 obtienen la 그리스도 sanidad y el 이름으로 poder. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.